Hello guys, good morning guys. Mayong adlaw guys. Ari na sabta guys. Habis sa punta gyapon guys. Muni guys ang akong service guys oh. Kiyoki man oh. Para sa pato ni nanay guys. Guys, muni guys. Okay guys. Agwantahin na lang natin yun guys. Okay guys no. Kini inyong higalas kanginan guys. Kini si Kadato. For short MSG. Ini guys, dili na ko guys sa punta guys. Dito guys. Apa na yung akong audition guys oh. Guys, padayon pa ko guys ang albis guys. Dinsin lang ko to guys. Daghang salamat guys. Shout out ko kay Kuya Noy Noy. Kuya Noy Noy sa USA. Shout out sa imo Noy. Og mayong adlaw sa imo og ingat ka diha. Daghang salamat kini si Kadato MSJ. Daghang salamat og mayong adlaw. God bless kanatong tanan. Bye everybody.